আসতে চাইছি। ମାରିବା ପାଇଁ ତମ ତତେ ମାରିବା ପାଇଁ ତମ ଟଙ୍କାଟେ ବି ନେବିନି। ମାଗେଣାରେ ଉଡ଼େଇ साम्राज्य को से रुका लगता था कि नहीं लौटेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। तेरे बाप को भूल गया क्या? ଆଗୁଣାର ଥଣ୍ଟ ଦେଖିଛୁ? ଦେଖିବୁ ସେ ଶାଗୁଣାକୁ? ଏଇ ହେ ଶାଗୁଣା ବସିଛି ଡେଣା ମେଲେଇ। काट खाएगा। अरे बेटवा ना कर हमसे कंपटीशन। MKT Sound PPV से owner to